आमर लगे आसले आज ओडिशार मान्यवर मुख्यमंत्री श्रीयुक्त नवीन पट्टनायक महोदय ए खरा ए ताती ए 45 डिग्री साथी ताने जोन प्रकार तांकर ए नवरंगपुर पार्लामेंट ताने जत ओडिशावासी जो दरज आछे तेबे मुई आम मोर तरफ रे आरी समस्त आयला लोकर तरफ लु मुई आंतरिक कृतज्ञता जणेबी आवरी आमर लगे आमर 5T आमर नूतन ओडिशा एवं नवीन ओडिशार बिंधाणी नुआ ओडिशार बिंधाणी श्री V.K. पांड्यान महोदय आपण मानकर जोणा शुणा अति आदरर V.K. पांड्यान महोदय आम लगे आछे तार परे आमर सांसद प्रार्थी प्रदीप माझी नवरंगपुर निर्वाचन मंडलीर सबु विधायक प्रार्थी प्रार्थिनी महोदय एवं आमर सामने रवा पूर्वतन ML पूर्वतन विधायिका नवरंगपुर आचे तेबे ए जो जतक आचे तब प्रिंट मीडिया आमर आइला लोग ये जोन समुद्र ताने ये आमके ये निर्वाचन सभा ताने आमके सुनेवा कजे आमके आशीर्वाद देवा कजे आमर लगे जोन लोक आचे तिके निवेदन करवा कजे आइले आमे भोट भी क्या कजे आइलु छी तेबे मुई समस्त तरफ रे आसला लोक के मुई आवरी बर्तर हार्दिक अभिनंदन एवं मोर अंतरर कृतज्ञता जणेबी छी बंधुगण 2034 मसिया आपण स्वर्ण अक्षर लिपिबद्ध हम जोटा कि 1936 मसीह ओडिशा स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन होता आउ मात्र 12 वर्ष अच्छी आपण माने उपलब्धि करेंगे जो भाव में भारत नुह समग्र विश्व में मान्यवर ओडिशार मुख्यमंत्री शासन को जो भाव में सारा ओडिशा निरीक्षण करुछंती आपण मान देखिथिबे जो महिला माँ माने घर बाहर को जाऊ नथले सेही महिला मानकर पई आज आपण माने देखिथिबे जो योजना उपरे योजना योजना उपरे योजना जोड़ा योजना जो महिला मानक पई मु तो भाबुछि एई जो मान्यवर ओडिशार मुख्यमंत्री बीजेडी दल एवं शंकर चिन्हर सरकार होछि महिला मानकर सरकार महिला सशक्तिकरण माध्यम आपण माने विभिन्न कार्यक्रम उपर देखुथिबे सी योजना उपर आपण माने बहुत योजना जानिसंती मु भाबुछि योजना पासुरी गलनी आउरी योजना उपर योजना हबो सेति में आज एई खरा तोरा रे नवरंगपुर निर्वाचन मंडली जो भाई भौणी माने एवं माँ बापा माने एवं सज छात्र छात्री एवं सांग साथी एटी उपस्थित रहिसंती निश्चित भाव में 2036 मसीह जो 100 वर्ष पूर्ति अवसर ओडिशार जो मानचित्र बदली 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 जाउछि रूपांतरीकरण चिंता करंतु अच्छी आमर स्वतंत्र ओडिशा नुआ ओडिशार बिंधाणी माननीय श्री V.K. पांड्यान महोदय ओतप्रोत भाव में अभिव्यक्त कोरापुट जिलार मालकानगिरी धरिकी कुंडई पर्यंत जो भाव में कार्यक्रम चली रही केवल कोरापुट जिला नुह समग्र ओडिशा रे जो लोक माने अछंती जो भाई भौणी माने अछंती से माने किछि न कहले मध्य मान्यवर ओडिशार मुख्यमंत्री श्री नवीन पट्टनायक अल्प भाषण रे देखिसंती आम आदिवासी अंचल स्वाभिमान को आदिवासी अंचल जो चिंताधारा रही जो व्यक्ति रही सरल एवं शांत शिष्ट सरल से मानक केबे डिमांड करेंगे नहीं किंतु किसी न मागिले माननीय ओडिशार मुख्यमंत्री एते दरदी सबु योजना आदिवासी संप्रदाय एवं सबु संप्रदाय लोक आज बिछे देती बंधुगण आज यही निर्वाचन सभा मालकानगिरी मठुटू धरिक रायगढ़ कुंदई पर्यंत जो भाई भौणी माने 350 किलो पर्यंत ये उपस्थित रही
সেই বন্ধুମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। এই ବନ୍ଧୁମାନେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏବଂ ଯେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ଆଜି ମାନ୍ୟବର ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଅନୁକରଣ କରୁଛି, ଭାରତ ନୁହଁ ସାରା ବିଶ୍ୱ, ସେଥିପାଇଁ ଯୋଜନା ଉପରେ ଯୋଜନା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ମା ମାନଙ୍କର ସରକାର କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଯୋଜନା କି ମମତା ଯୋଜନା ଥିଲା 5,000 ଟଙ୍କା, ସେମାନଙ୍କୁ 10,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଯୋଉଟା ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ 10 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନା 5 ଟଙ୍କାରୁ 5 ଟଙ୍କା, ଅନ୍ୟ ଆମ ପୁରୁଷ ପିଲାମାନଙ୍କୁ 10 ଟଙ୍କା କି 20 ଟଙ୍କା। ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ ଗ୍ରୁପଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଋଣ ଛାଡ଼, ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା। ଆପଣମାନେ ଖୁସି କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ହଷ୍ଟେଲ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ ତରଫରୁ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ 9ଟି ଜିଲ୍ଲା ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲା ବଢ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କୋରାପୁଟ ରାଣ୍ଡିବେଡ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଅନେକ ଧର୍ମର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମାନ୍ୟବର ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜୋରୁଣ୍ଡା ଗାଦିରେ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଜି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋର କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସବୁ ଯୋଜନା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ନିବେଦନ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆସିଛୁ। ମାନ୍ୟବର ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେ ଯୋଜନା ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଏତିକି ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।